Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, très important. Euh, la première partie sera en français, la deuxième partie sera en anglais et la troisième partie sera en espagnol. Donc, voilà. Donc, ladies and gentlemen, today we are going to speak about a subject important, very important. The first part will be in French, the second part in English, and the third part in Spanish. If you speak Spanish, so that will be the third part. Okay. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de algo importante. La primera parte será en inglés, la segunda parte la primera parte en francés, la segunda parte en inglés y tercera parte en espagnol. OK. Voilà. Donc, nous commençons. Donc, aujourd'hui, on va parler de la leçon de réussite du baseball. Alors, on va parler exactement de l'enthousiasme et la ferveur. So, les leçons de réussite du baseball, l'enthousiasme et la ferveur peuvent faire la différence. Donc voilà, ça c'est le titre. Ouais. Donc, je me souviens avoir lu un livre il y a à peu près environ 35 ans. En fait, c'était 2 livres de Frank Bettger, le joueur de baseball, qui racontait comment l'enthousiasme avait fait toute la différence dans sa vie. Alors, il disait, donc ces livres ont fait une différence dans ma vie aussi à l'époque et valent toujours la peine d'être lus et relus. Le plus célèbre de ces livres est probablement How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. Alors, Frank n'est plus dans ce monde, il est passé au-delà et à l'autre en 1981, so il n'est plus ce monde actuellement. Alors, cependant, ses livres et ses idées inestimables restent toujours, perdurent toujours, continuent. Donc, en 1907, il jouait au baseball pour Town, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et à cette époque, il gagnait $175 par mois. Il est jeune, il est ambitieux, mais il est licencié pour paresse. Il n'était pas vraiment paresseux, mais avait essayé de contrôler sa nervosité en étant décontracté. Alors, son manager lui a dit, quoi que tu fasses après ton départ d'ici, pour l'amour du ciel, réveille-toi
et met dans la vie, on met dans ta vie de l'enthousiasme dans tout, mettre de l'enthousiasme dans ton travail, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que tu fais. Alors, Frank est allé à Chester, en Pennsylvanie, où il a joué au baseball pour seulement $25 par mois. Alors, Frank disait, on commentait, je ne pouvais pas avec ce genre d'argent, $25 par mois. Mais j'ai commencé à agir avec enthousiasme. On lui a fait un essai à New Haven, dans le Connecticut, un autre club. Personne ne le connaissait dans cette ligue. Il décide de se faire une réputation d'enthousiasme. Une fois établi, il serait obligé de se montrer à la hauteur de sa propre réputation. Et de la minute, alors il disait, de la minute où je suis apparu sur le terrain, j'ai agi comme un homme électrifié. J'agissais comme si j'étais animé par un million de piles, par $1 million. Frank lançait la balle avec force et rapidité autour du diamant et courait comme un fou pour marquer pour son équipe. Tout cela par une journée chaude où le thermomètre affichait 100 degrés. Le numéro qu'il jouait fonctionnait comme par magie. Sa nervosité travaille maintenant pour lui, en alimentant son énergie, son enthousiasme. Son enthousiasme a touché les autres joueurs sur le terrain et eux aussi sont devenus enthousiastes. Ils se sentaient mieux pendant le match et après que jamais auparavant. Le lendemain, le journal de New Haven, en Connecticut, écrivait: ce nouveau joueur, Bettger, c'est son nom, a un baril d'enthousiasme. Il a inspiré nos garçons. Non seulement ils ont gagné le match, mais ils ont fait une meilleure figure que jamais cette saison. Les journaux ont commencé à l'appeler Pep Bettger, Pep Bettger, Pep Bettger. La vie de l'équipe. L'enthousiasme a augmenté ses revenus en 10 jours, de $25 par mois à $185 par mois. C'était en 1907, vous voyez. Donc, c'était une augmentation de 700%. Bettger insiste sur le fait qu'il a gagné ce revenu non pas grâce à ses capacités, qui étaient les mêmes qu'avant, mais grâce à son enthousiasme. Il ne pouvait pas attraper ou frapper mieux qu'avant. 2 ans plus tard, il jouait en troisième base pour les Saint-Louis Cardinals. 2 autres années plus tard, il s'est blessé au bras et a été contraint de quitter le baseball. 2 ans après, il s'est retrouvé à vendre des assurances vie. C'est un échec cuisant jusqu'à ce qu'il suive un cours d'art oratoire donné par le grand Dale Carnegie. Carnegie, comme son premier manager, lui disait:
d'être plus enthousiaste. Carnegie a ensuite fait un exposé sur l'enthousiasme devant sa classe. Il est devenu si enthousiaste qu'il a jeté une chaise contre un mur et en a cassé un pied. Tout cela a rappelé à Frank ses premières expériences dans le monde du baseball. Il disait, euh, il disait, ce soir-là, j'ai décidé de rester dans le secteur des assurances et de me mettre dans la vente le même enthousiasme que j'avais mis dans le baseball auparavant. Donc, lors de sa première présentation de vente après cette décision, il est devenu si excité qu'il a tapé du poing. Il avait du mal à y croire lorsque ce client l'a écouté attentivement et a ensuite acheté la police d'assurance. Il n'assimile pas l'enthousiasme au fait de taper du poing, mais si taper du poing est ce dont vous avez besoin pour vous réveiller intérieurement, alors je suis tout à fait pour cela. Je sais cela, euh, je me force à agir avec enthousiasme, je me sens rapidement enthousiaste. Frank est ensuite devenu un grand vendeur et un homme qui a inspiré de nombreux autres vendeurs et citoyens ordinaires à vivre leur vie avec enthousiasme. Un vendeur enthousiaste peut vendre plus cher qu'un vendeur non enthousiaste qui a beaucoup plus de connaissances. Une personne enthousiaste est comme un aimant. Vous voyez, une personne enthousiaste est comme un aimant. Elle attire et inspire les autres à faire ce qu'ils pensaient ne pas pouvoir faire. Vous pouvez acquérir de l'enthousiasme simplement et rapidement en vous forçant à agir avec enthousiasme. Il est également utile de relire quotidiennement vos passages inspirants préférés. Alors, Frank lui-même a été inspiré par une grande citation de Walter Chrysler. Lorsqu'on a demandé à Chrysler de donner le secret de la réussite, il a énuméré des qualités telles que l'aptitude, la capacité et l'énergie, mais a ajouté que le véritable secret était l'enthousiasme. Oui, plus que l'enthousiasme, a déclaré Chrysler. Je dirais l'excitation. Oui, j'aime voir les hommes s'enthousiasmer. Quand ils sont enthousiastes, les clients sont enthousiastes et nous faisons des affaires. L'enthousiasme peut faire une énorme différence. Nous pourrions tous tirer profit d'un enthousiasme pour quelque chose que nous trouvons actuellement ennuyé. Nous pourrions être étonnés de voir à quel point nous nous enthousiasmons et à quel point nous sommes habiles. Nous pourrions également remarquer que le feu de notre enthousiasme se propage rapidement à d'autres personnes. Nous pourrions nous retrouver dans les ligues majeures de ce qui nous enthousiasme
et nous pourrions avoir plus d'amis, plus de plaisir et plus d'argent. Voilà, mesdames, messieurs, ça c'est la partie française. Et maintenant, si vous parlez l'anglais, on va faire la partie anglaise. Ok, voilà. Yes, ladies and gentlemen, are you ready? Yeah, this is the English part now. Yeah, so today again we are going to talk about the subject important, very important. We are going to talk about enthusiasm. Right? Yeah? Enthusiasm is important, very very important. It's very very important. You have to be enthusiastic. You have to be enthusiastic. Whatever you have you have to be enthusiastic about life, about whatever you do, whatever you have to be enthusiastic. So success lesson from baseball: enthusiasm and excitement can make the difference. So I remember about 35 years ago reading two books about Frank Bettger, the baseball player, about how enthusiasm made all the difference in his life. So his books made a difference in my life at the time, and are still well worth reading and rereading and rereading and rereading. Probably the most famous of his books is How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. Frank died in 1981. However, his books and are priceless, and priceless ID. His book and priceless ideas live on. In 1907, he played baseball like, like a few years ago. Yeah, 1907, he played baseball for Johntown in Pennsylvania for $175 a month. He was young and ambitious, however, was fired for being lazy. He was not really lazy, however, he had been trying to control his nervousness by being laid back. So his manager told him, "Whatever you do after you leave here, for heaven's sake, wake yourself up and put some life and enthusiasm into your work." So Frank went to Chester, Pennsylvania, where he played baseball for only $25 a month. So he went to a different club. So again, Frank went to Chester, Pennsylvania, where he played baseball for only $25 a month. 25 a month. 1907. So Frank com- disait, Frank commented, "Well, I couldn't feel very enthusiastic on that kind of money. However, I began to act enthusiastic. After a few days, he was given a trial at New Haven, Connecticut. No one knew him in that league at that time. So he made the decision to establish a reputation for enthusiasm. Once established, he would he would be forced to live up to his own reputation. From the minute
I appeared on the field. I acted like a man electrified. This is what he said. I acted as though I were alive with a million batteries. Frank threw the ball hard and fast around the diamond and ran like a madman to score for his team. All this was on a hot day when the thermometer was 100 degrees. The act he was putting on worked like magic. His nervousness now worked for him by fueling his energy. His enthusiasm affected the other players on the field, and they too became enthusiastic. He felt better during the game and after the game than ever before. Next day, the New Haven newspaper wrote this new player, Bettger, as a barrel of enthusiasm. He inspired our boys. They not only won the game, but looked better than any time this season. The papers began calling calling him Pet Bettger, the life of the team. Enthusiasm increased his income in 10 days from $25 a month to $185 a month. This was a 700% increase. And Beecher insists that he earned the income not for his ability, which was the same as before. However, that was for his enthusiasm alone. He could not catch or hit better than before. 2 years later, he was playing third base for the St. Louis Cardinals. Another 2 years later, he injured his arm and was forced out of baseball. 2 years after this, he ended up selling life insurance. He was a miserable failure at this until he went to a public run by the uh, Dale Carnegie. Carnegie, like his first manager, told him to be more enthusiastic. Carnegie then went on to give a talk on enthusiasm to his class. He, be, uh, he became so excited. Frank became so excited that he threw a chair against a wall and broke of his uh, one of its leg of the chair. All this remind Frank of his early experiences in the baseball world. That night, he said, that night I decided to stay in the insurance business and put the same enthusiasm into selling that I had put into baseball. So, during his first sale pitch after this decision, he became so excited
that he pounded his fist. He could hardly believe he could hardly believe it when his customers listened intently and then bought the insurance policy. It does not equate enthusiasm with fist pounding, but if fist pounding is what you need to arouse yourself inside, then I am overwhelmingly for it. I notice when I force myself to act enthusiastic, I soon feel enthusiastic. So Frank went on to become a quick salesman and a man who has inspired many others, salesmen and ordinary people, like ordinary citizens, to live their lives with enthusiasm. A salesman who is enthusiastic can outsell a non enthusiastic salesman who has much greater knowledge. The, the, the enthusiastic person is like a magnet. He or she attracts and inspires others to do what they thought was beyond them. You can acquire enthusiasm simply and quickly by forcing yourself to act enthusiastically. It also helps to reread your favorite inspiring passage daily. Frank himself was inspired by a great quote from Walter Chrysler. When Chrysler was asked to give the secret of success, he said he listed qualities such as ability, capacity, and energy. However, added that the real secret was enthusiasm. Yes, more than enthusiasm, said Chrysler. I would say excitement. Yes, enthusiasm, excitement. He said, I like to see men get excited. When they get excited, they get customers. Excited. You see? He said, I like to see men get excited. When they get excited, they get customers excited, and we get business. Enthusiasm can make a huge difference. We could all benefit by being enthusiastic about something that we currently find boring. We could be amazed at how excited we become and skillful we become. We could also notice that the fire of our enthusiasm soon spread to other people. We could end up in the major leagues of whatever we become enthusiastic about. And we could have more friends, more fun, and more money. Voila. Okay, so this is it was the English part. Now it's gonna be the Spanish part. Okay. All right. Okay. Ok, señoras y señores, hoy vamos a hablar de algo importante, muy importante.
Ok, vamos a hablar algo importante. Vamos a hablar de entusiasmo y la emoción. Entusiasmo y la emoción. So, lecciones de éxito de béisbol. El entusiasmo y la emoción pueden marcar la diferencia. Yo recuerdo que hace unos 35 años leí dos libros de Frank Bettger, el jugador de béisbol, sobre cómo el entusiasmo marcó la diferencia en su vida. Sus libros marcaron la diferencia en mi vida en aquel momento y sigue mereciendo la pena leerlos y le- y releerlos. Probablemente el más famoso de sus libros es cómo pase del fracaso al éxito en la venta. Frank murió en 1900, Frank murió en 1981, pero sus libros y sus valiosas ideas siguen vivos. En 1907, muchos años pasados, ya, Frank jugó al béisbol en Johnstown, en Pensilvania, por $175 al mes. Era joven y ambicioso, pero lo despidieron por perezoso. En realidad, no era perezoso, sino que había intentado controlar su nerviosismo siendo relajado. Su jefe le dijo: hagas lo que hagas después de salir de aquí. Por el amor de Dios, despierta y pon algo de vida y entusiasmo en tu trabajo. Ok. So Frank se fue a Chester, Pensilvania, donde él jugó al béisbol por solo $25 al mes. Frank comentó: no podía sentirme muy entusiasmo, no podía sentirme muy, muy entusiasmado con esa cantidad de dinero, pero empecé a actuar como entusiasmo. Después de unos días, él dieron una prueba en New Haven, Connecticut. Nadie le conocía en esa liga, así que decidió establecer una reputación de entusiasmo. Una vez establecido, se vería obligado a estar a la altura de su propia reputación. Desde el momento en que aparecí en el campo, actué como un hombre electrificado. Actué como si tuviera 1 millón de pilas. Frank
lanzaba la pelota con fuerza y rapidez por todo el diamante y corría como un loco para marcar para su equipo. Todo ello en un día caluroso en el que el termómetro marcaba 100 grados. El número que estaba montando funcionaba como magia. Su nerviosismo ahora trabajaba para él, alimen- alimen- alimentando su energía. Su entusiasmo afectó a los demás jugadores en el campo y ellos también se entusiasmaron. Se sintió mejor que nunca durante y después del partido. Al día siguiente, el periódico de New Haven escribió: este nuevo jugador, Bettger, tiene un barril de entusiasmo. Inspiró a nuestros chicos. No solo ganaron el partido, sino que se mostraron mejor que nunca esta temporada. Los periódicos empezaron a llamarle Pep Bettger, el alma del equipo. El entusiasmo aumentó sus ingresos en 10 días de $25 al mes a, a $185 al mes. Esto supuso un aumento del 7, 700, del 700%. Bettger insiste en que ganó los ingresos no por su habilidad, que era la misma que antes, sino solo por su entusiasmo. No podía atrapar o batear mejor que antes. 2 años después, estaba jugando en la, uh, ter- en la tercera base de los Cardenales de San Luis. Otros 2 años después, se lesionó el brazo y se vio obligado a dejar el béisbol. 2 años después de esto, terminó vendiendo seguros de vida. Fue un miserable fracaso en esto hasta que fue a un curso de oratoria dirigido por el gran del Carnegie. Carnegie, al igual que su primer director, su primer manager, le dio que fuera más entusiasta. Carnegie fue entonces a dar Carnegie fue entonces a dar una charla sobre el entusiasmo a su clase. Se entusiasmó tanto que lanzó
una silla contra la pared y rompió una de sus patas. Todo esto le recordó a Frank sus primeras experiencias en el mundo del béisbol. Esa noche decidí seguir el negocio de los seguros y poner el mismo entusiasmo en la venta que había puesto en el béisbol. Durante su primer lanzamiento de ventas, después de esta decisión, se emocionó tanto que golpeó su puño. Apenas podía creerlo cuando su cliente le escuchó atentamente y luego compró la póliza de seguros. No equipara el entusiasmo con el golpes de puño, pero si los golpes de puño son lo que necesitas para despertarte por dentro, entonces estoy totalmente a favor. Lo sé, cuanto me obligo a actuar con entusiasmo, pronto me siento entusiasmado. Frank llegó a ser un gran vendedor y un hombre que ha inspirado a muchos otros vendedores y ciudadanos de a pie a vivir sus vidas con entusiasmo. Un vendedor entusiasta puede vender más que un vendedor no entusiasta que tenga muchos más conocimientos. La persona entusiasta es como un imán. Atrae y inspira a otros a hacer lo que creían que estaba fuera de su alcance. Puedes adquirir entusiasmo de forma sencilla y rápida, obligándote a actuar con entusiasmo. También ayuda a releer a diario tus pasajes inspiradores favoritos. El propio Frank se inspiró en una gran cita de Walter Chrysler. Cuando le pidieron a Chrysler que diera el secreto del éxito, enumeró cualidades como la habilidad, la capacidad y la energía, pero añadió que el verdadero secreto era el entusiasmo. Sí, más que entusiasmo, dijo Chrysler. Yo diría entusiasmo. Me gusta ver los hombres entusiasmados. Cuando se entusiasman a los clientes y nosotros conseguimos negocio. El entusiasmo puede marcar una gran diferencia. Todos podríamos beneficiarnos si nos entusiasmamos
marramos con algo que actualmente nos parece aburrido. Podríamos sorprendernos, podríamos sorprendernos de lo entusiasmados que nos volvimos y de lo hábiles que nos volvemos. También podríamos notar que el fuego de nuestro entusiasmo pronto se extienda a otras personas. Podríamos acabar en las grandes ligas de lo que nos entusiasma y podríamos tener más amigos, más diversión y más dinero. Okay, ladies and gentlemen, thank you. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Gracias, muchas gracias. And until the next time. Until the next time. A la prochaine. Hasta luego. Until the next time. Bye bye.